Kita lagi bikin video. Adik ruwet, guys. Ada lampu merah, guys. Iya. Kita lagi nungguin Mama. Mama lagi beli makanan itu, guys. Ini Adik. Halo, Dek. Halo, pakai helm ya, Dek ya. Dah boleh terlepas, Dek. Papa. Nggak boleh kan mau naik beda, Dek. Dah. Kamu kayak bayi sih, Bil. Halo. Oh, gelap sih, Padang. Aku haus. Haus, minum di rumah aja ya, gratis. Sini kan bayar. Oleh, gratis. Gratis. Dek. Halo, dadah, Dek. Kamu kayak bayi gemes. Kamu kok cemberut sih, Dek? Dek ruwet. Malah aja dah. Ya. Dadah, udah dulu ya. Bye-bye. Bye.